कौन चली मु पचारुची मु ए घर मालिकाणी ना भिकारुणी सब कथा यार हाथ लोक चाहिए रही ताको भल भल कही दियो से चाबी काठी मते दे दो ताहले मते देबा को कहू ना ताहले मते देबा को कह सासुमा एमती देखुछ कोन म बुढ़ा सेमती नाई नाई करताउ तार चाबी काठी छोड़े आनो ए चाबी दे ना बो बापा जे पर्यंत मो खल न कहि जति मो चाबी दे पाबे पापा एडी ससुर स्वागत देखियो छु दे चाबी ना मो चाबी दे ना मो चाबी दे पाबे और जबरदस्ती करू तनी ये कौन होची देखिलो राजू से टोकी किम चाबी काटी दोनी से ठीक करची हां तुमको चाबी दबो कौन ए घर सब संपत्ति तुम बिकी में खाइबो से घर बहु चाबी तारी पाखे रहइबो आसो इसो से टोकी कौन ताकू भी चाबी काटी करे कानी रे बांधी सारलानी आजिकल दुनिया रे भलो सासुरे पाइबा स्वप्न बहु पर अत्याचार करबा समानकर जेमति जन्मगत अधिकार से माने भूली जाउछन जे से माने भी दिने बहु थिले अरे बहु बोली से कोन घर चाकरानी ना ना तमे बों को भूल बुझनी से मते केबे भी किछि कहि नहंती कहिनी कोन मु निज आखिरे देखिछि ते तम चुटी टाणी मारिया बसतिला सब दोस्त मोर मु तुम स्त्री रो अधिकार देनी बोली से माने को मुंह बढी आइछि मते क्षमा कर दियो ईश्वरी मु भूल बुझी परछि ए कोन कहछ तमे मु तो तुमको केबे भूल बुझनी छाड़ से कथा मु तुम असल कथा कहया पे भूली जाइछि आज मो सांगर गोटे बागर रिसेप्शन अछि आमे जण सांग हेकि जिबा आज तुम एमती सजाई कि जीवो जे जेमती लोक देखले कहबे सते जेमती गोटे स्वर्गर अप्सरा ओले आछि मु स्वप्न देखुनी तो सतक सत स्वर्गर अप्सरा ओले आसला ना कौन हाँ दिन कला परे ए दिन आसी जे दिन को पाइबकु केबे तो चाहे छी
ପ୍ରେମରେ ଖେଳେ ହସର ଢେଉ ଚୁନା 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 सुना सुना ଚୁନା ଚୁନା सुना सुना नाचिबी मु गाइबी मु ए मन कहूची बाट भुला बाट मो पाखକୁ फेरिछि ପାଇଛି ତୋ ବାହୁରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ସାଥୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ମୁଁ ପାଇଛି ତୋ ବାହୁରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ସାଥୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର आशार तुम स्वप्नर नुआ सरग आउ अल्प दूर ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର अल्प दूर ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର तुम प्रेम बरसारे आजी मु भिजुछि तुम प्रेम बरसारे आजी मु भिजुछि ए जीवनी तुमको भल जे पाइछि तो प्रेम पाई टिके साथी मोर मते लागे सबु मु पाइछि एते दिन गला परे ए दिन आसीछि जे दिनकु पाइबकु केबेठु चाहिछि आमे पर बाहागर को जीवा एठी की काहे आणलो ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମିଛ କହି ତମକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛି किंतु काहे की କାହିଁକି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ଘର ଚାବି ନେତାଟା ତମ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଦିନଠୁ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପିତ ଚଢ଼ିଗଲା ନା ଶାଶୁକୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିଲନି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବାପା ବାପା କହି ଆମକୁ ସବୁ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇପାରେ तमे भाविजे जे भगवान खाली मंदिर रे पूजा पाती ना से तांको भक्त मान को रक्षा करने को चारिआडे थांती ଥାଉ ତମର ସେ ଫାଲତୁ ପୁରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏ ଗହଣା ଆଉ ଚାବି ଦିଅ ए साड़ी गहना चाबी और स्त्री रो सम्मान ए सब तो मु तम जोगु पाइची तम जिनस तमको दबारे मु कुंठा काहे करबी बरं खुशी रे देबी से सब तो नब ता संगे रे एटा नबनी एटा मो पाखरे देखी आश्चर्य होच ना ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ କୋଉଠି ପାଇଲ शांति मरीगला परे ता हाथ मुठारे थिला एमती खंडे ଶାନ୍ତି କୋଉ ଶାନ୍ତି तम कामना रे नियारे निजको जाली न दे जे से दिन आत्महत्या करिथिला ए पवित्र गंगा होची शांति ताकु जे मारिची तार प्रतिशोध नबाको मु प्रतिज्ञा करिथिली किंतु भगवान कर इच्छा बोधे से नुहे जो दिन तम घर को तम स्त्री ही आसिली से दिन राति रे तम बाक्सरु ए अधाटा पाइली जहा ऊपर मु प्रतिशोध नहीं थांती शेष को तारी स्त्री ही आसिली गोटाए पटे प्रतिशोध कुहूल थिबा निया अन्य पटे स्वामी स्त्री रो संपर्क स्वामी पंगु हो कि भिकारी हो
ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅପରାଧୀ ହୁଏ କେହି ତାକୁ ସହିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମରିଯାଇଛି ସେ ତ ଆଉ ଫେରିବନି କିନ୍ତୁ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିଯୁଗର ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଶିରୋମଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯମ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ସତୀ ନାଗେଶ୍ୱରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ମୁଁ କେବେ ହବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଏ ଗହଣା ଆଉ ଚାବି ଦେଇଦିଅ। ତମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିଛ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଏସବୁ ଦେବେନି। ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅପରାଧର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ତମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମୋର ଅପରାଧର ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଏଇ ମାଟି ତଳେ କବର ଦେଇଦେବି। জয়পুয়া জয়পুয়া এই জয়পুয়া এমতি করে চমকুছ মଣିଷ মଣିଷ মারিকি আসছ না কোন নাই টিকে পানি ডলি এ ডলি পানি গ্লাস আনলো কোন হচ্ছে জয়পুয়া তোম দেহ সারা ঝাল শুকি কলা কাঠ পড়ি যাইছ কোন হইছে নাই
କଥା କଣ କି ଗହଣା ନେଇ ଆସୁଥିଲି ବାଟରେ ଗାଡି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ନିଅ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୁଝିଲି ଡଲି ଆମ ଜୟପୁର ଭାରି ଭଲ ତୋର କଣ ଚାନ୍ଦ ବି ଆଣିଦେବେ ତୁ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ଦରକାର ପଡିଲେ ଡଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି ଜୀବନ ଦେବା କଣ ଦରକାର ମନୋଜ ବାବୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 20 ଏକର ଜମି ମଝିରେ ଘର ଆଉ ଚାରିପଟେ ଯାଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ ସେଇତକ ଦେଇଦେଲେ ସିନା ଓହୋ ମା ତୋର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେ ଜମି ଆଉ ଘର କଥା ସେଇଟା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଦେଇଦେବେନି ଡାର୍ଲିଂ ଡଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଭିତରେ କବାବରେ ହଡିଏବି କଣ ହେଲା ନାଇଁ ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ପରେ ଆସିବି